মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক আদৰণি জনাওক তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰক গোটেই জীবন বিচাৰিলেও অনেক দিবস ৰাতি গোটেই জীবন বিচাৰিলেও অনেক দিবস ৰাতি অসম দেশৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰসাল মাটি ও চিৰ বিনন্দিয়া তোমাৰ সেউজ পৰিৱেশ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ বহাগতে আমাৰে আই মহুৰা হৈ ঘূৰে বহাগতে আমাৰে আই মহুৰা হৈ ঘূৰে মাঘত সোণৰ হাতেৰে লক্ষ্মী আদৰ পৰম শ্ৰদ্ধাকেৰ সাংস্কৃতিক প্ৰেমী রায় শরৎ নিশাই তরারে হারিয়ালি কৃষ্টি সংস্কৃতিকের মান সম্মান ও স্বাভিমান गौरव झुमुरकेर आइज हमने बिनंदिनी रूप थोड़ा देर पीछे देखे पाबोई हमने के विश्वास 200 बछरिया हरियाली इतिहास के अपरूप सौंदर्य आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देख के भाकुआई हृदय जाए लोहित तरे बहल पारक प्रणिपात करूं कितना भाल पाले देश के एक जन प्रधानमंत्री हमने के माझे आवेग पारी एटा कोनो ছোট बात নাই লাগে पाम को एने मधुर रूपर समापे भारतरे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया आसाम के विभिन्न जाति जनगोष्ठी के बौद्धिक अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक दिशा के आग बढ़ाई लेगे जी सपन देखे ए सपन के एक नांदनिक झलक लगे ए झुमुर बिनंदिनी मैं सबके अनुरोध जनाई सबके मोबाइल लाइट सब जलाई दे सबके अनुरोध जनाई जार जार हाथे मोबाइल लाइट आहे मोबाइल आहे सब मोदी डांगरिया के सम्मान जनाई के खातिर लाइट सब जलाई के नचवाई दे ओ चिर बिनंदिया तुम्हार सेउज परिवेश भारतरे पूर्व दिशर सूर्य उठा दे সকলোৱে গানৰ তালে তালে মোবাইল বিলাক নচুৱাই থাকিলে ভাল লাগিব মুৰি ডাঙৰীয়াই দেখি খুব ভাল পাব বহাগতে আমাৰে আই মহুৰা হৈ ঘূৰে বহাগতে আমাৰে আই মহুৰা আমি সব জানিলো এই চাহ শিল্প সঙ্গে
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पुराना रिश्ता है और आज এই চাহ শিল্প বা হারিয়ালি কৃষ্টিকের সঙ্গেও একদম সামনে সে পরিচয় হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বকে হামনিকের এই কৃষ্টি ঝুমুরকে পরিচয় করাই দিই। পাহাড় ভয়াম একে করা রামধনুর এই দরে তোমার ভাষার মরম বোরে মিলন হেতু গঢ়ে লোহিতরে বহল পারক করি পাত করো करें। ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ আৰু অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ সুব্ৰমণিয়াম জয়শংকৰ ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মানিক সাহা ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া, ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, কৃপানাথ মালা ডাঙৰীয়া, উপস্থিত অসমৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচা আৰু বস্তি অঞ্চলৰ পৰা অহা সন্মানীয় ৰাইজ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আই মাতৃসকল আৰু ঝুমুৰ নৃত্যত অংশ ল'বলৈ অহা কলা কুশলী আৰু শিল্পীসকল, মই সকলোকে এই মহামঞ্চলৈ आदरणि जनाइसु। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि तीसरी बार भारत की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लेने का बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहला बार आसाम भूमि में आए हैं। मैं आसाम की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने तीसरा बार दायित्व लेने का साथ साथ आसाम के लिए 3 बड़े काम आपने किए। पहले हमारे सराइदेव मैदान को आपने आपका अथक प्रयास के कारण यूनेस्को ने हमारे सराइदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज का स्वीकृति दिए। मैं आसाम वासियों का ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आसामिया भाषा অসমীয়া ভাষা आमार भाषा जननी, चिर स्नेही मोर भाषा जननी অসমীয়া भाषा को आपने क्लासिकल लैंग्वेज का स्वीकृति देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भाषा को क्लासिकल भाषा का मर्यादा सराइदेव मैदान को यूनेस्को द्वारा दिया गया स्वीकृति ने आसाम को गर्वित किया है और इसीलिए मैं सारा आसाम वासियों का ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी, इसका साथ साथ जो नामरूप में हमारे फर्टिलाइजर यूनिट एक्सपेंशन नहीं होने का कारण एक प्रकार बंद होने का कदार में सलाह किए थे, आपने इस बार भारत सरकार की बजट में आपने डिक्लेयर किए कि ये यूनिट को 12 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ाया जाएगा। नामरूप का फर्टिलाइजर फैक्ट्री को पुनः आप उज्जीवित करने का काम करेगा।
थोड़ी ही दिन हुए, थोड़ी ही दिन में 3 बड़ा काम आप आसाम के लिए किया है और आगे भी मेरा विश्वास है आप आसाम का जनता को ऐसे ही गर्वित होने का मौका देते रहेगा। मैं सबको निवेदन करूंगा, सब एक बार प्रधानमंत्री को अपना स्थान से खड़ा होके आप लोग प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन कीजिए। प्रधानमंत्री जी को आप लोग दोबारा एक बार अभिनंदन कीजिए पूरा हाथ ताली से। क्लासिकल लैंग्वेज हुए हमारे भाषा, हमारे सराइडो मैदाम यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज हुए, नामरूप में फर्टिलाइजर का फैक्ट्री बनाने का निर्णय हुए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको हमारे कृतज्ञ असम वासियों का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा। अहोমৰ জাতীয় জীৱনৰ ইতিহাসত আজি এক অমিত উজ্জ্বল দিন। প্ৰায় 200 বছৰ পূৰ্বে জীৱিকাৰ তাগিদাত বিহাৰ, বংগ, উৰিষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এছাম উদ্যমী কৰ্মঠ ভাৰতীয়ৰ পবিত্ৰ অসম ভূমিলৈ আগমন হৈছিল। এইসকল লোকে অসমলৈ আহি অসমকে নিজৰ মাতৃভূমি হিচাপে গ্ৰহণ কৰি সময়ৰ সোঁতত হাড়ে হিমজুৱে অসমীয়া হৈ পৰিল। অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ প্ৰসাৰত তেওঁলোকে মূল ভূমিকা লৈ 200 বছৰ আগতেই অসমত ঔদ্যোগিকৰণৰ এক বিশাল ভেটি নিৰ্মাণ কৰিলে। বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত অমূল্য অৱদান আগবঢ়াই কলা সংস্কৃতি ৰীতি নীতিৰে অসমৰ চাহ বাগিচা আৰু আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে অসমীয়া জাতিক সমৃদ্ধ কৰিলে। কালক্ৰমত তেওঁলোকে চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী হৈ পৰিল। অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ 200 বছৰীয়া গৌৰৱময় ইতিহাসৰ সোঁৱৰণ আৰু জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি তাৰ আন্তৰিক প্ৰয়াস হিচাপে আজি আমি এই পবিত্ৰ স্থানত 8,800ৰো অধিক যুৱক যুৱতীৰ দ্বাৰা অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী লোকৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন জুমুৰক প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আমি গৌৰৱেৰে সৈতে মনত পেলাম যে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু অসমৰ কলা কৃষ্টিলৈ আমাৰ চাহ বাগিচা আৰু আদিবাসী লোকৰ সমৃদ্ধ বৰঙণি। আসাম মৰলে হামৰাও মৰব কোনো ভুল নাই রে, জীবনে মরণে আসাম হামরা সোনার আসাম দেশ রে। এয়া অসমৰ চাহ বাগিচাৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন। মই আজিও কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰণ কৰোঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ প্ৰথম মহিলা শ্বহীদ তেজপুৰৰ মালতী মেমক আজি মই কৃতজ্ঞতাৰে
देवियों और सज्जनों, इसी के साथ आप सभी का आभार प्रकट करते हुए हम इस ऐतिहासिक समारोह का समापन करते हैं आतिशबाजी के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।